थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हौसला अफजाई होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तारिक भाई शो के अलावा भी आप वीडियोस बनाएं, जो कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा। एक दो वीडियोस मैंने बनाई भी थी कोविड-19 के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ। एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने एक सर्विस मैंने खुद शुरू की है जो कि हमारी टेलीफोन बुकिंग सर्विस है, और आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल अवेलेबल होता है अगर कोई मुझसे बात करना चाहे। लेकिन अगर आप कोई केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपना, एंड यू आर नॉट माई क्लाइंट, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ऑनलाइन टेलीफोन बुकिंग सर्विस को यूज़ करें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसको यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हो और मैं आपको ये लिंक भी भेज सकता हूँ। बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मुझसे एडवाइस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने केस के बारे में, क्योंकि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारी इस टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी। मेरे ऑफिस का नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है। आप उस पर मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड एन्जॉय द शो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको आई होप पता है। इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। कॉल्स लेने से पहले थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे इस चैनल को देते हैं। अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। तारिक भाई कैसे हैं? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से सर। तारिक भाई, मैंने लास्ट शो में भी आपकी की थी, तो मैं पूछ रहा था कि मैं बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ और साथ में मेरी एम्प्लॉयमेंट भी चल रही है, और मैं ना जो है वो मिसेस का वीज़ा अप्लाई करना है। वो वीज़ा अप्लाई करने के बाद मैं जॉब को ना छोड़ना चाहता हूँ, तो जो मेरे लीगल जो मेरी वीज़े के लिए कर रहे हैं ना वकील साहब, उन्होंने मुझे बोला था कि आपने जो इनकम डिक्लेयर की है ना, ये लास्ट ईयर डिक्लेयर की है, और और ये जो है ना, ये आपकी लॉक हो चुकी हुई है। इट मीन्स के अब ये आप उनको दिखा सकते हैं कि आपने साल की इनकम 19,000 या 20 डिक्लेयर कर दी हुई है। अब इसमें वो कमी पेशी कोई नहीं हो सकती। बेशक जॉब छोड़ दें आप, बेशक अगर पाकिस्तान भी आपने 4 वीक्स के लिए जाना है तो आप जाते हैं, लेकिन अगर हम नेक्स्ट अप्रैल में दाखिल हो जाते हैं ना, अप्रैल में फिर ये है कि आपको फिर इस अप्रैल के बाद अगर आपने अप्लाई किया तो आपको फिर इस साल की जो आप इनकम आपको दिखानी पड़ेगी। वो जब तक हम नहीं दिखाएंगे तब तक आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। तो प्लीज़ इस बारे में थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा। ये मेरा सवाल इसमें से थोड़ा सा सवाल भी है, और जो है ना वो मैंने आपको थोड़ी सी बात भी बता दी है। ओके, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको, आप भी थोड़े मेरे ख्याल से कंफ्यूज हैं, बिकॉज़ आपने जो सवाल पूछा है उसके अंदर ही आपने जवाब भी दे दिया है, लेकिन थोड़ा सा मैं उसके ऊपर आई थिंक एक्सपैंड कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको भी हेल्प हो जाए। देखिए, पहली बात यह है कि जब आप एप्लीकेशन डाल देते हैं तो जो डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो रेलिवेंट है। यानी कि जब आप जिस दिन एप्लीकेशन डालते हैं उस दिन आपने ये बात प्रूव करनी है कि जी मैं फ़ाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को मीट कर पाता हूँ। एप्लीकेशन डालने के बाद आप बेशक अपनी जॉब चेंज करें, कुछ करें, जो रूल्स हैं वो आप पे अप्लाई नहीं होंगे फ़ाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के, बिकॉज़ डेट ऑफ एप्लीकेशन पे आपने फ़ाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट को मीट करना है। जिस तरह मैं एग्जांपल देता हूँ कि सैलरी के ऊपर फॉर एग्जांपल फ़ाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ये है कि जी अगर आप 6 महीने से ज़्यादा अपने एम्प्लॉयर के साथ हैं तो आपने 6 महीने की पे स्लिप लगानी है। लेकिन अगर आप 6 महीने से कम अपने एम्प्लॉयर के साथ हैं, करंट एम्प्लॉयर के साथ, तो आपने पूरे 1 साल का सबूत देना है। तो अगर कोई बंदे ने से मार्च में एप्लीकेशन डाली है और मार्च में वो शख्स 6 महीने अपने इस एम्प्लॉयर के साथ है, कोई भी एम्प्लॉयर है, तो उसने 6 महीने की पे स्लिप डालनी है और उसने एप्लीकेशन डाल दी। लेकिन अप्रैल में अगर वो एम्प्लॉयर बी के पास चला जाता है, ज़ाहिर बात है अगर मई में अगर उसने एप्लीकेशन डालनी होती तो अप्रैल में उसने एम्प्लॉयर बी के पास गया तो पूरे 1 साल की डालनी है। लेकिन क्योंकि एप्लीकेशन मार्च में हो चुकी है,
آگے کی جو بھی چیزیں آگے ہو رہی ہیں وہ آپ کی اپلیکیشن پہ امپیکٹ نہیں کرتی. تو میرے خیال سے ایک سوال کا جواب آپ نے خود دے دیا کہ ایک دفعہ جب آپ اپلیکیشن ڈال دیتے ہیں اس کے بعد آپ کہیں چھٹی پہ بھی جاتے ہیں یا آپ کی فائنینشیل رقم اوپر نیچے بھی ہو رہی ہے کچھ عرصے کے لیے, اٹ ول ناٹ امپیکٹ دیٹ اسپیسیفک اپلیکیشن بیکاز وہ اپلیکیشن آلریڈی ڈل چکی ہے. اور جو آپ نے فائنینشیل ریکوائرمنٹ کو میٹ کرنا ہے وہ آپ نے میٹ کرنا ہے ان اکارڈنس ود جو ڈیٹ آف اپلیکیشن ہے. تو پہلی بات کا تو جواب آپ نے خود دے دیا کہ ہاں جی میں اگر اپلیکیشن ڈال دیتا ہوں تو مجھے بتایا گیا ہے کہ میں پاکستان بھی جا سکتا ہوں چھٹیوں کے لیے, بیکاز ظاہری بات ہے ایک دفعہ اپلیکیشن ڈل گئی, فائنینشیل ریکوائرمنٹ آپ نے اس وقت میٹ کرنی ہے. اس کے بعد اگر آپ چھٹی پہ جاتے ہیں, سیلف امپلائڈ میں تھوڑی انکم گرتی بھی ہے, تو ٹیکنیکلی اس اسپیسیفک اپلیکیشن پہ اثر نہیں پڑنا چاہیے بیکاز ڈیٹ آف اپلیکیشن از ریلیونٹ. ہاں خدا نہ خواستہ جو میں نے آئی تھنک 3-4 ویک پہلے بھی کسی نے شو میں پوچھا کہ کیوں میں کہتا ہوں کہ اپنی انکم کو مینٹین رکھیں, کہ اگر خدا نہ خواستہ اپلیکیشن کسی وجہ سے ریفیوز ہوتی ہے اور آپ کو بعد میں رائٹ آف اپیل ملتا ہے اور آپ اپیل میں جاتے ہیں تو دین جج کے پاس یہ آپشن ہوتی ہے کہ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ بھی دیکھے کہ آپ فائنینشیل ریکوائرمنٹ میٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیس کو کیسے پریزنٹ کریں. تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ تھرو آؤٹ دا پیریڈ کوشش کریں فائنینشیل ریکوائرمنٹ میٹ کرنے کی, لیکن اپلیکیشن ڈالنے کے بعد اگر آپ کہیں جا رہے ہیں فائنینشیل ریکوائرمنٹ پہ تھوڑا سا اثر پڑتا ہے, اس اسپیسیفک اپلیکیشن پہ ایڈورس افیکٹ نہیں پڑے گا بیکاز ڈیٹ آف اپلیکیشن پہ آپ نے ریکوائرمنٹ میٹ کرنی ہے. تو یہ کا سوال آپ نے اپنے جواب آپ نے اپنے سوال میں ہی دے دیا تھا, لیکن میں نے اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کر دیا. اب آ جاتے ہیں سیلف امپلائمنٹ انکم کے اوپر. وہاں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے, صرف میں لوگوں کو سمجھا دوں کہ جو سیلف امپلائمنٹ انکم کا آپ کا سال ہوتا ہے وہ اپریل ٹو اپریل ہوتا ہے, اور ہمارا جو یہاں کا قانون ہے وہ یہ بولتا ہے, یہ میں ٹیکس کی بات کر رہا ہوں, کہ اگر آپ کا فائنینشیل ایئر اپریل میں ختم ہو رہا ہے تو وہ 31 جنوری فالوئنگ 31 جنوری تک آپ کو ٹائم دیتے ہیں کہ آپ اپنے ٹیکس کے ریٹرن کو فائل کر دیں. جس طرح کہ فار ایگزامپل اس 5 اپریل 2022 کے اندر آپ کا 21 ٹو 22 کا ٹیکس ایئر ختم ہو جائے گا, اور پھر اپریل سے لے کے 31 جنوری تک آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ اپنے 5 اپریل ایئر اینڈ تک کے اکاؤنٹس کو فائل کر کے HMRC کو اپنا ٹیکس جمع کرا سکتے ہیں. تو میرے خیال سے جو وہ بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے وہ یہ کہ اگر آپ اپنی اپلیکیشن 5 اپریل سے پہلے ڈالتے ہیں تو ٹیکنیکلی 21 ٹو 22 کا ٹیکس ایئر ختم نہیں ہوتا, یعنی کہ جو آپ نے اپنے ٹیکس ریٹرن دکھانے ہیں وہ 20 ٹو 21 کے دکھانے ہیں. لیکن اگر آپ 5 اپریل کے بعد چلے جاتے ہیں اور پھر مئی جون جولائی میں اپلیکیشن ڈالتے ہیں تو آپ کے لیے بہتری یہ ہے کہ جو لاسٹ فائنینشیل ٹیکس ایئر ہے اس کی بیسس کے اوپر اپنا ٹیکس ریٹرن سیلف امپلائمنٹ کے اوپر ڈکلیئر کریں. اگر آپ اس طریقے سے کرنے لگیں اپلیکیشن تو وہ جو پھر آپ کا لاسٹ ٹیکس ایئر ہوگا سیلف امپلائمنٹ کے اوپر وہ ہوگا فرام 21 ٹو 22. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپلیکیشن کب ڈالی. اور اگر آپ کو پھر بھی کنفیوژن ہے تو پلیز کسی کمپٹنٹ پرسن کے پاس جا کے دفتر میں ان سے بات کر لیں تاکہ وہ لکھ کے آپ کو پیپر پہ جب سمجھائیں گے تو بالکل اور بھی زیادہ کلیئرلی آپ کو سمجھ آ جائے گی. لیکن مین بات وہی آ جاتی ہے کہ ڈیٹ آف اپلیکیشن پہ میک شور کہ فائنینشیل ریکوائرمنٹ کو آپ میٹ کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم طارق بھائی. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے آپ کا, طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ میں بالکل خیریت سے. تھینک یو سو مچ فار آسکنگ. جی طارق بھائی میرے 3 کوسچن ہیں. پہلا کوسچن یہ ہے کہ مجھے نا 2016 میں نیچرلائزیشن کے بیس پر برٹش نیشنلٹی ملی تھی. 2017 میں میری شادی تھی تو میرا بیبی بوائے تھا. میں نے اس کا پاسپورٹ اپلائی کیا تھا, وہ فوراً ہی ہوتے ہیں کہ میں نہیں آئے ابھی. ان کو پاسپورٹ مل گیا ہوگا, برٹش پاسپورٹ ان کو بھی مل گیا. میں نے یہ پوچھنا تھا, مجھے کسی نے بتایا تھا کہ جو آپ کے پاس فل رائٹ ہیں جو برٹش سٹیزن کے وہ آپ کے بیٹوں کے نہیں ہوں گے. یعنی فار ایگزامپل اگر کل کلام کو اس کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنے پاس آن نہیں کر سکتا. کیا اس میں کوئی انفارمیشن ہے آپ کو؟ ایک یہ سوال ہے, اس کو پلیز ایلیبریٹ کر دیجیے گا. دوسرا کوشچن یہ ہے کہ میں نے اسپوز ویزا اپلائی کر دیا ہوا مسز کا ابھی ریسنٹلی 1 month بفور. مجھے اس کی جب وہ انشاءاللہ سیلف امپلائمنٹ کی بیسس پہ کیا اور میں نے اپنی ایکسٹینشن بھی سیلف امپلائمنٹ بھی کروانی ہے. مجھے صرف یہ پوچھنا تھا, انفارمیشن لینی تھی, جب وہ آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو مجھے
क्या तैयारी करनी चाहिए अभी से कि मैं एक्सटेंशन तक जब आएंगे वो इंशाल्लाह ताला तो फिर मैं रेडी हो। थोड़ा सा मैं ये आपके दूसरा साथ क्वेश्चन था मजाक भी कर लूँ, जी। इजाज़त है आपसे? जी जी कल ओके, अच्छा कोई तीसरा सवाल भी था, यही दो हैं? जी तीसरा क्वेश्चन तो बस उससे था कि मैंने ये सुना है कि जो बिल आ रहा है उसमें तो वो बगैर जो होम ऑफिस आपकी नेशनलिटी कैंसिल कर देगा, इसके बारे में भी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन है तो उसको भी एलेबोरेट कर दीजिए। थैंक यू। ओके, ये 3 क्वेश्चन है। बिल के बारे में बताता हूँ। आई थिंक लोगों को बड़ी मिसकंसेप्शन है उसके बारे में, लेकिन हम उसमें बाद में आते हैं, पहले थोड़ा मजाक कर लेते हैं। आपने कहा ना मेरी वाइफ आ रही है तो क्या मुझे करना चाहिए? सबसे पहले अपने सारे दोस्तों को बताना चाहिए आपको कि बस इस तारीख के बाद मैं आप लोगों से नहीं मिलूँगा। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अपने दोस्तों को थोड़ी रिश्वत के साथ बोलें सारी आपकी फ़ोटोज़ डिलीट कर दें और अपना नंबर भी चेंज कर लें, ये आप करवा लें। मैंने कहा थोड़ा मजाक किया, आपने इजाज़त दी थी तो इसलिए मैं कह रहा था। अच्छा, अब आ जाते हैं हम चीज़ों के ऊपर। जो आपका पहला सवाल था वो बेसिकली होता ये, जो मुझे आपसे पता चला है कि आप नेचुरलाइज हुए इधर यूके के अंदर, यानी कि रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट आपने पूरी की और आप ब्रिटिश बने। जब आप ब्रिटिश इधर बन जाते हैं तो आपका बच्चा जो पाकिस्तान में पैदा हुआ वो ब्रिटिश बाय बर्थ है, बिकॉज उसको ब्रिटिश सिटीजनशिप मिली है आपकी बेसिस के ऊपर। जो आपके फ्रेंड्स आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि क्योंकि आपका बेटा इंग्लैंड से बाहर पैदा हुआ है और उसको नेशनैलिटी आपकी बेस पे मिली है, वो सिर्फ उन बच्चों को अपनी नेशनैलिटी फॉरवर्ड कर सकता है जो यूके के अंदर पैदा हो। यानी कि अगर उसका बेटा यूके से या उसकी बेटी यूके से बाहर पैदा हुई तो थोड़ी सा इशू हो सकता है, लेकिन बहुत अभी आप समझें टाइम है उस चीज़ के अंदर। और ये जो कवानीन होते हैं ये रेगुलर चेंज होते हैं, मीनिंग कि अगर आप कानून को फॉलो करते हैं तो हर गवर्नमेंट आती है अपने एजेंडे के साथ आती है, कवानीन चेंज होती हैं, और इमिग्रेशन तो रूल हर 3-4 महीने बाद चेंज होते हैं। तो फ़िलहाल आपको इस चीज़ पे फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला आपकी औलाद को सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे, कल वो शादी करे, क्या पता उसकी बीवी खुद ही ब्रिटिश हो तो ज़रूरत नहीं होगी किसी भी चीज़ की, लेकिन अगर वो आप बाहर कहीं से शादी करता है, फिर ऑफ कोर्स उस वक़्त के जो कानून होंगे उसके हिसाब से देखेंगे कि उसके बच्चे को नेशनैलिटी मिलती है या नहीं मिलती। लेकिन अगर उसका बच्चा या कोई भी उसका बच्चा आपके बेटे का पैदा होता है यूके में तो फिर डिफरेंट कानून होगा, लेकिन अगर पाकिस्तान में या दुनिया के किसी और हिस्से में पैदा होता है, क्योंकि वो यूके में पैदा नहीं हुआ था, तो आपका फ्रेंड कहने की कोशिश ये करे कि उसको नेशनैलिटी पास नहीं होगी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि कवानीन एक तरह के नहीं रहते। तो आई डोंट थिंक सो कि जब बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है आपको इस बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत है कि जब आप उसकी शादी करेंगे इतने सालों के बाद तो आपके ग्रैंडसन अगर यूके में वो भी अगर पैदा नहीं होता और अगर तो क्या उसकी नेशनैलिटी होगी। इन चीज़ों की भी आप फ़िक्र ना करें, बिकॉज कानून बहुत चेंज होता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। फिर सेकंड आपने बोला कि मेरी वाइफ आएंगी तो मुझे किस बात का ख्याल रखना चाहिए। देखें, आपको भी पता है कि आपकी वाइफ आएंगी 2.5 साल के वीज़े के ऊपर। जब वो एक्सटेंशन अप्लाई करेंगी तो मेनली आपको 4 चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर 1, आपने उनका इंग्लिश टेस्ट पास करवाना है, बिकॉज बिल्कुल अक्सर लोग समझते हैं कि इंग्लिश टेस्ट फॉर एवर होता है, नहीं, वो सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड होता है। हाँ, कल कानून चेंज हो जाए तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस वक्त वो सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड है। तो आप जब आपके स्पाउस यहाँ आ जाएंगी 2.5 साल के वीज़े पे, में भी 2 साल बाद आप उनको बोलें कि प्लीज़ एक और इंग्लिश टेस्ट पास कर लो। उस वक्त देखें कि कौन सा इंग्लिश टेस्ट रिक्वायरमेंट है भी या नहीं, लेकिन इंग्लिश टेस्ट। सेकंड होती है आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। तो एक चीज़ आप याद रखें कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट इज़ रेलिवेंट जब आपने एप्लीकेशन डालनी है, तो वो फिर आप प्लानिंग कर सकते हैं कि आया मैं एम्प्लॉयमेंट अपनी शो करूँगा या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शो करूँगा। तो यानी कि जो पहले 1 साल 2 साल या 1.5 साल डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी इनकम शो कर रहे हैं इज़ इररेलेवेंट। जो इनकम मैटर करती है वो गोइंग बैक फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन मैटर करती है, जो आप प्लान कर सकते हैं। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि जी हमने 2023 में एप्लीकेशन डालनी है, तो मुझे बताएं मैं किस तरीके से प्लानिंग कर लूँ, बिकॉज अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड होता हूँ तो मुझे क्या कमाना है, बिकॉज सारी बात है उसकी प्लानिंग साल से ऊपर होती है क्योंकि आपने टैक्स रिटर्न फाइल करना है। और अगर मैं एम्प्लॉयड होता हूँ तो मुझे किस तरह की प्लानिंग करनी है, बिकॉज सारी बात है एम्प्लॉयमेंट पे अगर आप सेम एम्प्लॉयर के साथ 6 महीने से हैं तो सिर्फ 6 महीने की पे स्लिप दिखानी होती है। तो कहने का मतलब कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की आपने प्लानिंग करनी है। तीसरी बात होती है जो वो मेन कहते हैं कि आपकी रिलेशनशिप सबसिस्टिंग हो, जिसमें आपने एविडेंस देना होता है कि आपकी रिलेशनशिप सबसिस्टिंग है। उसमें लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है कि इकट्ठा रहना लाजमी है, वो कोर्ट ने कह दिया इज़ नॉट मैंडेटरी, लेकिन अंडरस्टैंडेबल यही होता है कि अगर फॉरेन वाइफ आपकी आई हैं तो सारी बात है कि रिलेशनशिप सबसिस्टिंग ही होगी, बिकॉज आप साथ रह रहे हैं। तो मैंने 4 बोला था इनिशली, माय अपॉलॉजीज़, ये 3 मेन चीज़ें जिनका आपको ख्याल रखना है
एक्सटेंशन की बात करना, ऑफ कोर्स चौथी चीज़ मैं डाल ही देता हूँ कि मेक श्योर करें कि वीज़ा एक्सटेंशन से पहले आप एक्सटेंशन अप्लाई करें, तो वीज़ा ख़त्म होने से पहले। तो ये तो आपका जवाब हो गया। सेकंड, अब आ जाते हैं तीसरे की तरफ। देखें, पहले मैं बताता हूँ कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने बोली क्या चीज़ है, और मैं बिल्कुल उसके हक़ में हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जो उन्होंने बिल पेश करने की कोशिश की है कि हम नेशनैलिटी वापस ले लेंगे। पहले आप समझें वो बिल क्या है। वो ये है कि अगर आपकी कोई और नेशनैलिटी है और आप कोई ऐसा क्राइम करते हैं इस मुल्क में जो इस मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए या इस मुल्क के वेल बीइंग के लिए अच्छा नहीं है, आप क्रिमिनल हैं, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपसे नेशनैलिटी वापस ले सकता है। उस वक्त आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं इसलिए नेशनैलिटी नहीं देना चाहता कि मेरे पास फॉर एग्जांपल मैंने अपने मुल्क की नेशनैलिटी गिव आउट कर दी है, बिकॉज एज लॉन्ग एज कोर्ट जाके देखेगा कि आप वो नेशनैलिटी वापस ले सकते हैं, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास ये बिल्कुल हक है कि वो आपको बोले कि जी क्योंकि आपने क्राइम किया इतना बड़ा, हमें हमारी सिटीज़नशिप आप वापस कर दें, जाएँ अपने मुल्क की सिटीज़नशिप वापस ले लें। और ये ऑलरेडी अमेरिका जैसे मुल्कों में और बाकी मुल्कों में ये चीज़ होती है। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, एक कानून है जो इसको कोई नहीं छेड़ सकता अभी तक तो एटलीस्ट, कि आप स्टेटलेस नहीं हो सकते। लेकिन आप उसमें ये ना समझें जो उन्होंने नई चेंजेस की है ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ उन्होंने करने की क्या कोशिश की है। से आप थे, एग्जाम्पल देता हूँ तो प्लीज़ कोई माइंड ना करें मैंने पाकिस्तानियों की क्यों एग्जाम्पल दी है, कि अगर कोई पाकिस्तानी नेशनल है और बाद में वो ब्रिटिश बन जाता है और अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट को जाके बोलता है एम्बेसी को कि जी आप रख लें, मुझे अब नहीं चाहिए क्योंकि मैं ब्रिटिश हो गया हूँ, कल खुदा न खास्ता वो शख्स अगर कोई करता है ऐसा क्राइम जो नेशनल सिक्योरिटी का है कि कोई काफ़ी सीरियस टाइप का क्राइम करता है, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहेगा जी मैं आपकी नेशनैलिटी ले रहा हूँ। वो शख्स पर कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकता वो जी मेरे पास तो कोई नेशनैलिटी नहीं है, आप किस तरह मेरी नेशनैलिटी ले सकते हैं, बिकॉज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या कोर्ट आगे से कहेगा ये जी बिल बन गया, आप पाकिस्तान के पास वापस जाएँ और अपनी नेशनैलिटी ले लें क्योंकि आप ले सकते हैं। और आपको पता है कि ये सब कुछ किस केस की वजह से हुआ है। वो बेगम का जो सबसे केस है बड़ा जो इस वक्त अभी भी चल रहा है, ये बेसिकली उस केस की वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा लूप होल है नेशनैलिटी लॉज के अंदर, जिसको मैं ये नहीं कहूँगा एक्सप्लॉइट किया गया, बट जिसको बड़े तरीके से कानूनी तौर पे इस्तेमाल किए हैं उनके लॉयर्स ने। अब देखें होम ऑफिस भी ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी अपनी गलतियों से सीखते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है ये एक हमें ग्रे एरिया लॉ में मिला है, इसको अब हम ठीक कर देते हैं। बेसिकली उस ग्रे एरिया को उन्होंने अब ठीक किया, जिसके एक एग्जांपल है कि स्टूडेंट्स पहले 10 साल पूरे करके लॉन्ग रेजिडेंस पे अप्लाई करते थे, अब बोल दिया स्टूडेंट 8 साल से ज़्यादा यहाँ रह ही नहीं सकता, उस टाइप की चीज़ें। सो एनीवे, तो वो आप उसको मिसअंडरस्टैंड ना करें, अल्लाह ना करे आप कोई ऐसी एक्टिविटी करें कि आपको प्रिजन जाना पड़े, और वो भी इतनी सीरियस लेवल पे कि वो नेशनैलिटी लें। तो उसकी भी उन्होंने अभी जब ये पूरा आएगा तो आप देखें, तो इसमें मैं ये नहीं कहता कि मैं हक़ में हूँ ख़राफ़ हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स इसकी भी आपके पास रेमेडीज़ होंगी इसको अपील करने की। लेकिन ये उतना भी इजी नहीं है जितना सारों ने समझा हुआ है कि बच्ची हमें ख़त लिखेंगे और ले लेंगे। यू हैव टू नाउ काफ़ी सीरियस क्राइम की बेसिस के ऊपर होगा, क्योंकि सेक्रेटरी स्टेट को बर्डन अपना प्रूव करना है कि ये सही किया उसने, जो भी उस वक्त का सेक्रेटरी स्टेट है, कि आपकी नेशनैलिटी ले रहे। एनीवे, मुझे बताया जाता है कि ब्रेक का टाइम हुआ, लेट्स गो ऑन अ ब्रेक। ब्रेक से वापस आके आई एम गोना टेक सम मोर कॉल्स, फिर हम अपनी बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। सो सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स, अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम स्पेशलाइज करते हैं इन द एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम एंड नेशनैलिटी इश्यूज, बिजनेस रेट डिस्प्यूट्स, हाउसिंग बेनिफिट एंड टैक्स क्रेडिट इश्यूज। हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं। अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए ऑन 0208 571 1001। Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। अपने कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तारिक सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से भाई। तारिक साहब, आपने काफ़ी मुझे गाइड किया था, मैं काफ़ी बार आपसे सवाल किए थे प्रोग्राम में भी, और एक अपॉइंटमेंट भी ली थी। तो अभी ये ना मेरी अपील जो है ना वो सर अलो हो गई है, आर्टिकल 8। जी हेलो, मुझे
मुझे समझ पा रहे हैं सर? जी, आपकी लाइन कट गई थी बीच में, मतलब आपकी आवाज़ कट गई थी। आपने कहा मेरी अपील अलाउ होगी आर्टिकल 8 पे, बस यहाँ तक मुझे समझ आया। आर्टिकल 8 और प्लस 276 AD पैराग्राफ इस। हेलो, जी आवाज आ रही जी है? जी जी, मैं बिल्कुल आपकी बात सुन रहा हूँ। अच्छा, तो अभी ये तो 2 सवाल 3 सवाल थे मेरे छोटे छोटे। एक तो इस पे मैं मुझे फॉर एग्जाम्पल अभी उनके पास है राइट के वो अपील करें 24 तक, जी तो वो नहीं कर रहा है, उसके बाद मुझे वो बायोमेट्रिक वगैरह लेटर सेंड करेंगे और उसका जो नेक्स्ट उनका है। जी मुझे ये पूछना था कि अगर ये मुझे जब कार्ड मिलता है तो अगर मैं इस पे ट्रैवल कर सकता हूँ पाकिस्तान, और अगर मैं शादी करता हूँ तो क्या मैं अपने पार्टनर को स्पॉन्सर कर सकता हूँ? और तीसरा क्लियर तक के अगर पब्लिक फंड इशू होते हैं इस पे या नहीं होते, अगर नहीं होते उसका क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर सिचुएशन, क्योंकि मैं जॉब काफ़ी अर्से से नहीं कर रहा था ना, तो ओके, मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। ओके मैं आपको बता देता हूँ रिवर्स ऑर्डर में, ऊपर नीचे से जाऊँगा ताकि शादी वाला मैं एंड में बता दूँ। पहले आ जाते हैं कि आपको 2.5 साल का वीज़ा मिलेगा क्योंकि आप ह्यूमन राइट्स के ऊपर अपनी अपील जीते हैं। मुझे बेसिस आपके केस की नहीं पता, लेकिन अगर आप ह्यूमन राइट पे जीतते हैं तो वो फिर फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ की बेसिस के ऊपर आपको 2.5 साल का वीज़ा देते हैं। एक दफ़ा आपके पास वीज़ा आ जाए, बिल्कुल आप पाकिस्तान जा सकते हैं उसके ऊपर, बिकॉज़ आपको वीज़ा फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ के ऊपर मिला है। वो आर्टिकल 8 से मुझे पता चल गया था। इशू उनको होता है पाकिस्तान जाने में जिन्होंने 5 साल का रेफ्यूजी स्टेटस लिया होता है, क्योंकि उन्होंने मोस्ट लाइकली ये बोला होता है कि जी हमारी जान को ख़तरा है, हम पाकिस्तान नहीं जा सकते। अगर वो पाकिस्तान जाते हैं तो होम ऑफिस बिल्कुल उनसे पूछ सकता है कि भाई आपने तो कहा था आपकी जान को ख़तरा है, तो अब आप पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने ह्यूमन राइट के ऊपर वीज़ा लिया है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। अक्सर मुझे लोग पूछते हैं तारिक भाई हमने असाइलम किया था लेकिन बाद हमारे बच्चे को यहाँ 7 साल हो गए, हमने उनकी बेस पे वीज़ा लिया है, तो वो भी बिल्कुल पाकिस्तान जा सकते हैं बिकॉज उन्होंने असाइलम की बेस पे वीज़ा नहीं लिया। आपको पता चल जाएगा आपने असाइलम की बेस पे आपको वीज़ा मिला है बिकॉज वो 5 साल का वीज़ा होगा और उस पर लिखा होगा रेफ्यूजी स्टेटस, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपको रेफ्यूजी की वजह से मिला है। लेकिन ह्यूमन राइट पे आपको मिला है क्योंकि आपने ख़ुद बताया आपकी अपील ह्यूमन राइट पे अलाउ हुई थी, तो ट्रैवल आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये तो पहला। फिर आपने बोला कि अक्सर लोगों के साथ ये होता है कि जब उनको वीज़ा मिलता है स्पेशली ह्यूमन राइट का, उस पर लिखा होता है नो रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड, और लोगों ने इतना अरसा विदाउट रिकोर्स टू पब्लिक मतलब इतना अरसा पैसों के बगैर गुजारा होता है, लोगों से पैसे मांग मांग के गुजारा होता है कि एकदम उनके पास वो रिसोर्स नहीं होती कि वो एकदम जाके नौकरी करें और लोगों के पैसे वापस कर सकें, क्योंकि कर्ज़ों पे होते हैं, मकरूज़ होते हैं। तो बिल्कुल आप होम ऑफिस को एक एप्लीकेशन कर सकते हैं। वो एक अलग एप्लीकेशन होती है जो आप होम ऑफिस को करते हैं, जिसमें आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जी मेरा रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड खोला जाए। यानी कि आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जी ये जो फंडिंग है मेरी खोली जाए ताकि मुझे फ़ंड्स मिलने शुरू हो जाएं। स्पेशली जिन लोगों को बच्चों की बेस पे 7 ईयर पे वीज़े मिलते हैं, और मैं अक्सर लोगों को जानता हूँ जिनके 4 और 3 बच्चे होते हैं, मैं बड़ा सरप्राइज होता हूँ कि वीज़ा मिलने के बाद वो रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड नहीं मांगते अगर उनकी हालत ऐसी है कि एकदम उनके पास इतने पैसे नहीं हो सकते कि वो अपना गुजारा करें। तो बिल्कुल आप एक अलग से एप्लीकेशन डालते हैं होम ऑफिस को, और अगर वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लें तो आपका रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड खुल जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल पे आते हैं। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं जिनको 10 ईयर की बेस पे वीज़ा मिला होता है और वो मुझे कहते हैं कि क्या आया हम अपनी वाइफ को बुला सकते हैं, यानी अगर हम शादी करते हैं पाकिस्तान में। तो प्रॉब्लम ये है कि द सिंपल आंसर इज़ नो, बिकॉज अपेंडिक्स FM जिसकी बेसिस पे आप स्पाउस को इधर बुलाते हैं, अपेंडिक्स FM के लिए स्पॉन्सर के पास या तो इंडेफिनिट होना चाहिए, या वो ब्रिटिश होना चाहिए, या वो रेफ्यूजी स्टेटस के ऊपर होना चाहिए, या उसके पास EU सेटलमेंट स्कीम का 5 साल का वीज़ा और वो यूरोपियन होना चाहिए। क्योंकि एक मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों को है कि जी मेरे पास 5 साल का यूरोपियन वीज़ा है, मैं वाइफ को बुला सकता हूँ या नहीं। द आंसर इज़ नो, अगर आप ख़ुद यूरोपियन नहीं हैं तो वो अपेंडिक्स FM के अंदर ये लोग आते हैं और हम ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन वाले आते हैं। ये ग्रे एरिया कानून में है कि जो लोगों के पास ह्यूमन राइट वाला वीज़ा है वो अपने स्पाउस को पाकिस्तान से नहीं बुला सकते। ग्रे एरिया ये है, एंड आई एम वेरी सरप्राइज, और ये मैं बहुत पहले भी कहा था जब ये 2012 में कानून आया था, कि आई एम वेरी सरप्राइज कि इन्होंने, और जिन्होंने मुझे 2012 से फॉलो कर रहे हैं, मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये मुझे इसके अंदर एक ग्रे एरिया लग रहा है, बिकॉज ये जो इन्होंने प्राइवेट लाइफ के कवानीन लाए हैं, काफ़ी लोग इसमें क्वालिफाई करेंगे, जिस तरह जिसकी एज 18 से 25 के 20 में, और उसको 2.5 साल के वीज़े मिलेंगे। खैर ठीक है, अब तो उसको सेटलमेंट के लिए भी उन्होंने बोल दिया, लेकिन जिनको उस ज़माने में वीज़े मिले वो तो 25 से ऊपर हो गए।
تو اس کا مطلب اگلے 10 سال تک وہ شادی تو کر سکتے ہیں کسی سے UK کے اندر، لیکن اگر وہ کسی سے دنیا میں کہیں اور شادی کرتے ہیں تو اسپاؤس ویزے پہ ان کو ادھر نہیں بلا سکتے، جو کہ میرے خیال سے زیادتی ہے. یہ میں نے بات 2012 میں بھی بولی، 13 میں بھی بولی، 14 میں بھی بولی. بٹ اینی وے، تو یہ پرابلم ہے سر، جو اس ویزے پہ آپ ہیں گڈ لک ٹو یو، لیکن آپ اس پہ اپنے اسپاؤس کو اسپانسر نہیں کر سکتے. ہاں، آپ کی اسپاؤس اسٹوڈنٹ بن کے ادھر آئیں اور آپ کے ساتھ رہیں اور اسٹوڈنٹ پہ ہی اپنا کنٹینیو رکھیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ ان کو اسپاؤس کے طور پہ اپینڈکس FM کے انڈر اسپانسر نہیں کر سکتے اگر آپ کے پاس پرائیویٹ اینڈ فیملی لائف پہ 10 ایئر روٹ پہ ویزا ہے، انلیس آپ کے پاس سیٹلمنٹ آ جائے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کی. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو، وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل خیریت سے بھائی. تھینک یو سو مچ فار آسکنگ. تھینک یو سر. میں تھوڑی سی انفارمیشن بس لینا چاہ رہا تھا میرے کیس کے متعلق. میرے پاس ایٹ دا مومنٹ EU ریزیڈنس کارڈ ہے، ریزیڈنس پرمٹ ہے. میری وائف جو ہیں وہ آئرش سٹیزن ہے اور ان کے پاس سیٹل اسٹیٹس ہے، اور ریسنٹلی ابھی بچہ پیدا ہوا ہے اور ان کے پاس برٹش پاسپورٹ، کیونکہ آپ کے پاس سیٹل اسٹیٹس تھا. تو دے آر آل فائن. سر میں 5 سال سے اوبیسلی 2018 سے EU ریزیڈنس کارڈ پہ ہوں، اور اوبیسلی EU روٹ کے تھرو 5 سال کے بعد آپ ویٹ کریں 1 سال کا، پھر ILR ہوگا، پھر آپ ریزیڈنسی کے لیے آپ کو پاسپورٹ مل سکتا ہے. تو مجھے پتا ہے اس کا آلریڈی. میں آلریڈی اس روٹ پہ ہوں، دیٹ از ویل اینڈ سارٹیڈ. لیکن میرا یہاں پہ انفارمیشن میں یہ لینا چاہ رہا تھا کہ اوبیسلی میری وائف جو ہے سیٹل اسٹیٹس ہے، ان کے پاس وہاں سے بھی جو ہے ایک روٹ پاسبلی شاید بن سکتا ہے. اب میرا بیٹا جو ہے وہ برٹش نیشنلٹی ہولڈر ہے، وہاں سے بھی ایک روٹ بن سکتا ہے. پلس مجھے سر یہاں پہ UK میں 10 سال ہو گئے ہیں اس جنوری میں، تو میں 10 سال سے یہاں پہ ہوں. اسٹوڈنٹ ویزا پہ آیا، پھر بعد میں کام. سو مطلب ایک کافی 3-4 آپشنز کھل رہے ہیں. تو میں بس یہ پوچھنا چاہتا تھا، انفارمیشن یہ لینا چاہتا کہ میں جس راستے پہ ہوں وہ 5 سال والا، وہ 23 نیکسٹ ایئر میں مارچ میں وہ 5 سال ہو جائیں گے، پھر 1 سال اور ILR. کیا میں واٹ ڈز اٹ میک سینس کہ اسی پہ رہوں، یا اگر میں باقی وائف کے تھرو اپلائی کرتا ہوں یا بچے کی بیس پہ تو وہ سے تھوڑے زیادہ لگتے ہیں، کیونکہ اوبیسلی برٹش اس کے تھرو آپ جا رہے ہیں، ویئر EU applications are much cheaper. تو بس یہ تھوڑی میں انفارمیشن لینا چاہ رہا تھا کہ میں کیا انفارمیشن آتا ہے کہ میری طرح کا بندہ بس انتظار کرے یا میں کچھ جلدی بھی کر سکتا ہوں، and not paying thousands and thousands of pounds as well. بس یہی تھوڑی انفارمیشن لینا چاہ رہا ہوں سر. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. دیکھیں، پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ بعد میں آپ کے سینیریو پہ آؤں گا کہ میں ہر ایک کو یہ بات بولتا ہوں کہ جو آپ کا ایم ہونا چاہیے لائف میں اس ملک میں کہ کتنی جلدی میں نیشنلٹی حاصل کر سکوں، سیٹلمنٹ بگن ود. بیکاز ظاہری بات ہے کہ آپ اتنی محنت کرتے ہیں اس ملک میں، ٹیکسز پے کرتے ہیں، اور میرے خیال سے اس محنت کا آپ کو ریوارڈ ملتا ہے جب آپ کے پاس انڈیفینٹ آ جاتا ہے. پھر آف کورس نیشنلٹی بات کی بات ہے، کیونکہ انڈیفینٹ ایک طرح سے آپ کو صبر کر دیتا ہے کہ بھئی اب میں اس ملک کے اندر ہی ہوں، دس از مائی پرماننٹ ہوم، میں کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوں، اب آئی ہیو دا ویزا، اور پھر میں نے کچھ عرصے بعد نیشنلٹی لینی ہے بیسڈ آن کہ نیشنلٹی کے قانون کیا ہیں. تو دیکھیں، میں آپ کے سینیریو کی بات کرتا ہوں. آپ نے بولا کہ جی میں اس وقت چل رہا ہوں یورپین لاء کے اندر اور نیکسٹ ایئر میرے 5 سال پورے ہو جائیں گے یورپین لاء کے اندر. تو کامن سینس تو یہی کہتی ہے کہ نیکسٹ ایئر جب آپ کے 5 سال پورے ہوں یورپین لاء کے اندر، آپ اپنی سیٹلمنٹ اپلائی کریں. بیکاز اگر آپ EU پرمٹ کے اوپر ہیں تو سب سے اچھی بات ہے، ابھی تک تو ہوم آفس نے کہا کہ ہم آپ سے 0 پیسے لیں گے. تو جب آپ سیٹلمنٹ کی اپلیکیشن کریں گے آپ سے کوئی پیسے نہیں لیے جائیں گے، اور نہ آپ نے انگلش ریکوائرمنٹ کو میٹ کرنا ہے. آپ نے سمپل آن لائن جا کے EU سیٹلمنٹ اسکیم کے تھرو اپلائی کرنا ہے، اینڈ ہوپ فلی اس وقت تک اور بھی بہتر EU سیٹلمنٹ اسکیم کا سسٹم ہو جائے، شاید کہیں فنگر پرنٹ بھی دینے کی ضرورت نہ ہو آپ کو، اور وہ آپ کو سیٹلمنٹ دے دیں. تو دیٹ از دا موسٹ ایفیشینٹ وے آف آپ کے لیے ٹو گیٹ یور سیٹلمنٹ. تو یہ آپ کا سینیریو. میں باقیوں کو اس لیے ذکر کر دوں، وہ ہوتا ہے نا بندے کے دماغ میں ہوتا ہے کہ طارق بھائی نے باقیوں کا کیوں نہیں بتایا، تو آئی مائٹ ایز ویل ٹیل یو کہ کیوں. آ جاتے ہیں بچے کے اوپر. بے شک ایک بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے لوگوں کو. مجھے اکثر فون کرتے ہیں کہ طارق بھائی میرا بچہ برٹش ہے، مجھے بتائیں میں انڈیفینٹ کیسے لے سکتا ہوں. کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے. وہ زبرانو روٹ تھا، وہ ختم ہو گیا، تو ابھی کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے. تو فار ایگزامپل اگر آپ کہتے ہیں میں بچے کی بیس پہ طارق بھائی کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بچے کی بیس پہ پرائیویٹ لائف کے اوپر ویزا لینا پڑے گا. تو آپ کا جو پرانا جتنا پیریڈ ہے وہ ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا. وہ کہیں گے جی اس پورے پیریڈ پہ آپ 10 سال
पूरे करें और जब 10 साल पूरे हो जाएंगे आप सेटलमेंट लें, यानी कि आपकी क्लॉक ज़ीरो पे चली जाएगी अगर आप बच्चे की बेस पे लेना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली कोई उसकी तुक नहीं है। बिल्कुल एक बात आपने दुरुस्त की कि अगर मैं लीगली इस मुल्क में हूँ और उस लीगल पीरियड के अंदर मेरा EU वाला भी पीरियड है जो कि लीगल काउंट होता है, उनकी लॉन्ग रेजिडेंस की पॉलिसी में बोला गया है, तो मैं लॉन्ग रेजिडेंस पे भी अप्लाई कर सकता हूँ 10 ईयर पे। उसका सिर्फ नुकसान आपको ये है कि आपकी फ़ीस लगेगी, बिकॉज जो आप लॉन्ग रेजिडेंस पे अप्लाई करते हैं वो EU लॉ के अंदर नहीं होता, इमिग्रेशन लॉ के अंदर होता है, तो वो फिर आपकी फ़ीस लगेगी। हाँ, अगर आपका लॉन्ग रेजिडेंस ऑलरेडी इधर पूरा हो गया है 2022 के अंदर और 2023 में आपको सेटलमेंट मिलनी है EU स्कीम के अंदर, तो फ़र्क ये है कि यहाँ अभी आपने 2300 पाउंड्स देने, अबाउट 2300, यहाँ आपने फ्री में करवाना है, तो वो एक साल मेरे ख्याल से दैट 2300 पाउंड इज़ वर्थ इट, बल्कि मैं तो कहता हूँ 800 एक्स्ट्रा दें, प्रीमियम सर्विस करें। तो अगर गैप इतना बड़ा है कि ऑलमोस्ट साल 1.5 साल का फ़र्क पड़ता है, तो फिर यू माइट इज़ वेल गो फॉर द लॉन्ग रेजिडेंस, बिकॉज एम ये होना चाहिए कि जितनी, मैंने शुरू में क्या बोला कि जितनी जल्दी सेटलमेंट हो, ये हर एक का ये एम होना चाहिए। तो ऑफकोर्स कानून के अंदर, तो अगर आपकी लॉन्ग रेजिडेंस अभी हो गई है, क्योंकि मुझे वो पिक नहीं किया आपकी लॉन्ग रेजिडेंस कब हो रही है, और आपकी जो 5 ईयर पूरे हो रहे हैं EU के अंदर वो साल बाद हो रहे हैं, यू माइट वेल पे द मनी एंड गेट योर indefinite leave to remain। लेकिन अगर गैप 1-2 महीने का है सिर्फ, फिर 2300 या 3000 पाउंड ये प्रीमियम सर्विस का ऐड करके कोई ज़रूरत नहीं है इतना पैसा देने की। एंड इफ़ यू डू गो फॉर द लॉन्ग रेजिडेंस, डोंट फॉरगेट कि आपको इंग्लिश टेस्ट एंड लाइफ इन द UK करना पड़ेगा, बिकॉज लॉन्ग रेजिडेंस पे EU की तरह कानून अप्लाई नहीं होता, डिफरेंट कानून अप्लाई होता है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, इट्स ऑल अबाउट द टाइमिंग। थैंक यू सो मच सर, आपकी कॉल का ना, विश यू ऑल द बेस्ट। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी फियांसे जो है वो रहती वहाँ पे अज़रबैजान में जी, अज़रबैजान नेशनल, और मैं यहाँ पे बेटी हूँ, तो किस तरह उसको बुला सकते हैं? आपका वैसे क्या एम है, उनको फियांसे पे बुलाना है या शादी करके बुलाना? फियांसे बुला के तो यहाँ पे शादी करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच भाई। ओके, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। बिल्कुल सर, आप उनको फियांसे पे भी बुला सकते हैं, बिकॉज अपेंडिक्स FM पे फियांसे बुलाने की इजाज़त है। अलबत्ता सारी रिक्वायरमेंट्स आपको वही पूरी करनी पड़ेंगी जो आप स्पाउस के लिए करते हैं। फ़र्क ये होगा कि वो भी आपकी स्पाउस थी हैं, फियांसे हैं। जब वो इधर आ जाएंगी तो फिर आपने उस पीरियड के अंदर शादी करनी है, और फिर शादी करके आपने उनको स्विच करवाना है स्पाउस वीज़े के ऊपर। तो अक्सर लोग, मुझे आपकी पर्सनल सर्कमस्टांसेस का तो पता नहीं, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि अक्सर लोग जब ये देखते हैं कि जी मैंने सारी वही रिक्वायरमेंट मीट करनी है जो मैं स्पाउस वीज़े के लिए कर रहा हूँ, मीनिंग अपेंडिक्स FM की सारी रिक्वायरमेंट मीट करनी है, तो आई माइट इज़ वेल गेट मैरिड, और मैं फिर उनको एक ही दफ़ा स्पाउस पे बुला लेता हूँ। तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग आपको ना हो कि जी फियांसे का मतलब है कि मैं फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पाता अभी, तो मैं फियांसे पे बुला लेता हूँ, मैं बाद में स्विच करा लूँगा, बिकॉज फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आपने फियांसे पे भी मीट करनी है अगर अपेंडिक्स FM के अंडर बुला रहे हैं। तो क्योंकि विज़िट का तो कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज विज़िट पे अगर फियांसे बुलाया तो यहाँ से स्विचिंग में उनको प्रॉब्लम होगी, तो इट इज़ बेहतर यही आपके लिए कि उनको अपेंडिक्स FM पे फियांसे पे बुलाएं। तो अब आपके पर्सनल सर्कमस्टांसेस के ऊपर है। अगर ये सुनने के बाद कि मैंने सारी वही रिक्वायरमेंट पूरी करनी है जो स्पाउस के लिए करनी है, तो आई माइट इज़ वेल मैं उनको स्पाउस पे बुला लेता हूँ शादी करके, वो आपकी मर्ज़ी है। या अगर आप फिर भी कहते हैं कि नहीं मैं अभी उनसे शादी नहीं कर सकता, मुझे फियांसे पे ही बुलाना है, लेकिन ये बात याद रखें कि आपने एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर फिर उनसे शादी भी करनी है, तो फिर आप फियांसे की जो रिक्वायरमेंट है अपेंडिक्स FM पे, जो थोड़ी 2-3 एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है एज़ कम्पेयर टू स्पाउस वीज़ा, वो रिक्वायरमेंट आपने मीट करनी है और आपने फिर उनको स्पॉन्सर करना है। एक्स्ट्रा जो रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली रिलेट करती हैं कि आपने शादी की क्या क्या अरेंजमेंट्स की हुई हैं, काउंसिल को बता दिया यानी कि जी हमारी इंटेंशन है शादी करने की, और बाद में मैंने इधर हॉल बुक करना है और हमारा ये पूरा प्लान है किस तरीके से। बेसिकली आपने अपनी शादी की सारी उनको टाइम टेबल देना है, और बेहतर ये होता है कि काउंसिल से बात भी कर लें इंटेंशन ऑफ मैरिज के बारे में, उनकी डिटेल्स दे के, क्योंकि वो भी साथ लगाएंगे तो वो आपका फियांसे वीज़ा और भी बेहतर तरीके से एड्रेस हो सकता है। मुझे बताया जाता है कि तारिक भाई हमारे पास सेकंड ब्रेक का टाइम आ गया है। जाने से पहले थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट जो आप इमिग्रेशन विद तारिक चैनल को सोशल मीडिया पे देते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट। लेट्स गो ऑन अ ब्रेक। ब्रेक से वापस आके हम अपना आखिरी सेशन करेंगे जिसमें मैं आपके और सवाल सुनने की कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं आपको जवाब दे सकूँ। सो इंशाल्लाह ताला सी यू आफ्टर द ब्रेक।
West London Solicitors. अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. हम स्पेशलाइज करते हैं in the areas of immigration, asylum and nationality issues, business rate disputes, housing benefit and tax credit issues. हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं. अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए on 0208 571 1001. Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक. अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, मैं शाहिद बात कर रहा हूँ. वालेकुम अस्सलाम. जी 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 सर, मुझे आपसे सवाल पूछना था. मेरे पास वन एंटरप्रेन्योर वीजा है. सॉरी, कौन सा वीज़ा है? टियर 1 का एंटरप्रेन्योर वीजा. अच्छा, तो अभी मुझे अपनी बेगम को स्पॉन्सर करना है और उसके लिए मुझे पूछना था मेंटेनेंस क्या होगी और इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, प्लीज बता दें. थैंक यू सो मच. PBS डिपेंडेंट पे इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है. मेंटेनेंस ऑन टॉप ऑफ माई हेड मुझे याद नहीं है. अगर आप मुझे बाद में रब्ता करें और शो का हवाला दें तो मैं फिर आपको बता दूंगा कि PBS डिपेंडेंट की क्या मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट है, बिकॉज ऑन टॉप ऑफ माई हेड मुझे वो फिगर याद नहीं है. आई डू अपोलोजाइज फॉर दैट. लेकिन PBS डिपेंडेंट को इंग्लिश टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती, वो स्पाउस को देने की ज़रूरत होती है. थैंक यू सो मच सर आपकी कॉल का. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी सर, बताएं सर अपना सवाल और जवाब टीवी पे सुन लें. मैंने अपने इमिग्रेशन के बारे में पूछा. जी जी पूछें. जी तारिक भाई, वो मैंने तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं कि फर्दर सबमिशन डाली हुई कि मैं हार्ट का भी पेशेंट हूँ और साथ में डायबिटीज़ भी है, इनके ऊपर भी मेंटल हेल्थ भी है. सबके लेटर मैंने साथ में लगाए हैं. डॉक्टर ने भी लेटर दिया था, मेडिकल वालों ने भी दिया था, NHS ने. 2.5 साल हो गए फर्दर सबमिशन डाली हुई, तो कोई आंसर नहीं आ रहा. उनको हर बार लेटर लिखता हूँ तो वो कहते हैं कि आप वेट करें. तकरीबन कोई 7-8 बार लेटर उन्होंने आंसर भी दिया है, तो कहते हैं वेट ही करें. ऐसे. आप सिंगल हैं? जी मैं सिंगल हूँ. ठीक है. और आपको ये उम्मीद है कि वो वीज़ा लगा के देंगे? आप इसलिए पूछ रहे थे कि टाइम ज़्यादा लग रहा है या वैसे पूछ रहे हैं आप? नहीं, वैसे पूछ रहा हूँ. ओके. क्या इसका क्या होगा क्या? ऑलराइट, थैंक यू सो मच. देखें, फर्दर सबमिशन पे आजकल टाइम बहुत लग रहा है, क्योंकि बीच में, और टाइम क्यों ज़्यादा इसलिए लग रहा है कि बीच में कोविड की वजह से उन्होंने ये कर दिया था, होम ऑफिस ने, कि आपको फर्दर सबमिशन के लिए इन पर्सन आने की ज़रूरत नहीं है. आप ईमेल के ऊपर फर्दर सबमिशन करते हैं. और मैंने बहुत लोगों के केसेस देखे हैं, मैं ज़्यादा उस पर डिटेल में जानता कि बहुत लोगों ने ईमेल पे फर्दर सबमिशन कर दी. जिनकी नहीं भी बनती थी फर्दर सबमिशन, उन्होंने भी फर्दर सबमिशन कर दी ईमेल के ऊपर, इस वजह से कि चलो जी हमारा सिस्टम पे नाम वाम आ जाएगा. तो बहुत ज़्यादा उनके पास वर्कलोड है इस वक्त. आप फर्दर सबमिशन की एक अलग से टीम है, उनको ईमेल कर सकते हैं चेसअप करने के लिए कि जी मेरा इतने अरसे से फर्दर सबमिशन डाला हुआ है, प्लीज़ अगर आप मुझे जवाब दे दें. लेकिन अगर मुझे आपके केस के मेरिट का नहीं पता, लेकिन अगर आपके केस में मेरिट इतना अच्छा नहीं है तो फिर जितना ज़्यादा होम ऑफिस टाइम ले रहा है आप ही के लिए फ़ायदा है, क्योंकि वो जवाब देंगे और अगर रिफ्यूज़ करते तो फिर आपकी और कॉस्ट लगेगी टू चैलेंज दैट डिसीजन. लेकिन अगर आपके केस में मेरिट है तो फिर बिल्कुल आप उसको चेस करें. लेकिन अगर मेरिट नहीं है आपके केस में, मुझे नहीं पता आपके केस में मेरिट है या नहीं, लेकिन लोगों को थोड़ा पता होता है, तो वो फिर जितना बेहतर है कि वो आपको ना जवाब दें उतना आपके लिए बेहतर है. लेकिन मुझे आपके केस की मैं बात नहीं कर रहा कि आपके केस में मेरिट है या नहीं है, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ. क्योंकि अक्सर लोग मेरे पास आते हैं तो मैं उनसे कभी कभी पूछता हूँ कि भाई अगर डिसीजन आएगा तो आप क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वीज़ा मिलेगा? वो कहते हैं हाँ जी. फिर मैं उनका केस देख के बताता हूँ कि मेरिट है या नहीं. लेकिन अगर आपको उम्मीद नहीं है वीज़े की तो फिर तो जवाब का मतलब ये है कि आप और भी ज़्यादा खर्चा करेंगे अपीलों के अंदर. फिर जितना आपके पास टाइम ज़्यादा गुजर रहा है उतना ही बेहतर है आपके लिए. लेकिन ये मैं आपके लिए बात नहीं कर रहा, तो आप ये ना समझे कि आपको बोल रहा हूँ मुखातिब हो गए कि बेहतर है आप चेस ना करें. आप बिल्कुल चेस करें. वो उनका एक अलग ईमेल है फ्रेश क्लेम डिपार्टमेंट का जिस पे आप चेस कर सकते हैं. मैं एक जनरल बात कर रहा था. सो थैंक यू सो मच सर आपकी कॉल का. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम तारिक साहब, मैं राशिद बात कर रहा हूँ न्यू कासल से. खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से राशिद भाई.
پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ اچھے طریقے سے بتاتے ہیں ہم کو. اور دوسری بات یہ, میں آپ کے صرف 2 سوال پوچھنے. ایک تو یہ کہ میں برٹش ہولڈر ہوں, پاسپورٹ ہولڈر ہوں, تو میں نے اپنی وائف کے لیے ILR اپلائی کرنا ابھی نیکسٹ منتھ. تو اس میں کوئی اماؤنٹ کی تو کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے نا کہ آپ کے پاس بینک میں اتنے پیسے ہونے چاہیے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی والدہ کے لیے اپلائی کیا پاکستان سے, تو جو ان کی والد صاحب کی پینشن آتی ہے ان کے پاس, تو وہ کتنے مہینے کی ہونی چاہیے؟ مجھے یہ تو پتا ہے کہ اگر مجھے لیٹ می کریکٹ کہ 6 مہینے کی ہم اگر اسپانسر کریں گے تو 6 مہینے کی چاہیے ہوگی, تو وہاں سے کتنی چاہیے ہوگی؟ اور اگر کوئی اور والدہ کے لیے اپلائی کرنے کے لیے کوئی ریکوائرمنٹ ہو تو پلیز بتا, بڑی مہربانی ہوگی. یہ وزٹ ویزے کی بات کریں آپ؟ جی پلیز. اوکے, تھینک یو سو مچ. دیکھیں, جہاں تک وائف کی بات آتی ہے تو جب آپ اپلائی کریں سیٹلمنٹ کے لیے اسپاؤس ویزے کے اوپر, تو آپ نے فائنینشیل ریکوائرمنٹ میٹ کرنی ہے. تو فائنینشیل ریکوائرمنٹ میٹ کرنے کے 2 ڈفرینٹ مین طریقے, 3 ہوتے ہیں, بٹ 2 جو کی ہوتے ہیں, یا آپ اپنی امپلائمنٹ یا سیلف امپلائمنٹ انکم کے تھرو شو کرتے ہیں فائنینشیل ریکوائرمنٹ, یا سیونگ کے تھرو کرتے ہیں, اور پھر رینٹل انکم بھی ہے, بٹ سیونگ مینلی لوگ کرتے ہیں ان 2 کے بیچ میں. تو اگر آپ سیونگ پہ شو کریں تو پھر ایک سرٹن اماؤنٹ تک آپ کو 6 مہینے تک اپنے پیسے دکھانے ہیں. لیکن اگر آپ اپنی فائنینشیل ریکوائرمنٹ کو اپنی امپلائمنٹ یا سیلف امپلائمنٹ انکم کے اوپر شو کریں, تو اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ آپ کے بینک میں کتنا پیسہ پڑا ہے. اوور ڈران بھی ہو, دیٹس فائن, بیکاز وہ ٹیکس ریٹرن یا ڈاکومنٹ کی انفارمیشن جو اسپیسیفک ڈاکومنٹ کی لسٹ ہے اس کی بیسس پہ اسیسمنٹ کرتے ہیں. کوئی مینٹیننس آف بیلنس ضروری نہیں ہے اسپاؤس ویزے پہ, انلیس آپ سیونگس کے اوپر ریلائی کریں. پھر وہ کہتے ہیں کہ 6 مہینے تک یہ سیونگ کا فگر اس اماؤنٹ سے 1 پاؤنڈ بھی کم نہیں ہونا چاہیے آپ کے پاس پڑا ہو. تو کوئی ویسے اس کی ریکوائرمنٹ نہیں. اب آ جاتے ہیں ہم وزٹ ویزے کے اوپر. میں نے اس کے اوپر ایک پلیز ویڈیو بھی کی ہے سوشل میڈیا پہ, پلیز آپ اس کو دیکھیں. ایک مین چیز دماغ سے نکال لیں سب لوگ کہ جی کتنا اماؤنٹ ہو تو وزٹ ویزا مل جاتا ہے. دیر از نو سچ تھنگ. مین بات یہ ہے کہ آپ نے 6 مہینے کی بینک اسٹیٹمنٹ دکھانی ہے ایپلیکنٹ کی, اور آپ نے یہ دکھانا ہے کہ ان کا اس بینک اسٹیٹمنٹ میں سے خرچہ کیسے ہو رہا ہے. ان کی اکنامک اینڈ فائنینشیل سچویشن بالکل کلیئر طریقے سے آپ نے ڈسکرائب کرنی ہے بینک اسٹیٹمنٹ کے تھرو ایپلیکنٹ کی ہوم آفس کو. اگر ایپلیکنٹ کے پاس اپنا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے, تھوڑے سے حالات مشکل میں آ جاتے ہیں. پھر جس کا وہ بینک اکاؤنٹ یوز کر رہے ہیں ان کے بینک اکاؤنٹ کی ان کو ڈیٹیلز چاہیے, کیونکہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں. کیونکہ اگر کسی کا اپنا گھر ہے اور ان کے خرچے بڑے کم ہیں تو ظاہری بات ہے ان کے لیے 20,000 بھی بہت ہے اگر وہ اکیلے رہتے ہیں. لیکن اگر کسی کے ساتھ پوری جوائنٹ فیملی ہے تو پھر 1 لاکھ بھی شاید کم ہے, لکنگ ایٹ کہ جوائنٹ فیملی کا خرچہ کتنا ہوتا ہے. تو وہ ہر چیز پرسنل سرکمسٹانسز پہ ہوتی ہے. ایز لانگ ایز آپ ایکسپلین کر سکیں کہ ان کی معاشی اینڈ اکنامک حالت بہت اسٹرانگ ہے اینڈ ان کے کنیکشن بڑے اسٹرانگ ہیں ٹو گو بیک ہوم وزٹ ویزے کے بعد, یو ول بی فائن. تو کوئی اس میں ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. ہاں, ایک بات کا ضرور خیال رکھیں کہ اگر ٹکٹ آتا ہے 600 کا اور آپ نے کہا 1000 پاؤنڈ یہاں اسپینڈ کریں گے تو وہ پیسے کہاں سے ہیں. اگر آپ بھیج رہے ہیں تو وہ شو کر دیں, اور اگر ان کے اکاؤنٹ میں آلریڈی پڑے ہیں تو آپ اس کی بھی ایکسپلینیشن دیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی. پہلے تو میں کہوں گا آپ کا پروگرام بہت انفارمیٹیو ہے, وہ میرے جیسے بہت لوگوں کی ہیلپ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ بھائی, آپ کے 2.5 پاؤنڈ مارکیٹنگ کے پکے ہو گئے سر. اچھا, تھینک یو سر. میرا کویشچن نیشنلٹی بل کے متعلق تھا. ہم شور اس کے متعلق کافی زیادہ آپ کو کویشچن پوچھتے ہوں گے. جو مطلب مجھے نہیں پتا, میں نے ورڈنگ بھی پڑھی لیکن سنا یہی ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ زیادہ کہ اس میں آلموسٹ وہ جو نیچرلائزیشن کے گڈ کیریکٹر والی موسٹ وہ کوالیفیکیشنز رکھ رہے ہیں کہ وہ لینگویج ایسی یوز کر رہے ہیں کہ اگر اس طرح کے وہ ڈومیسٹک اسپیڈنگ ریلیٹڈ فائنینشیل میٹرز بھی کوئی وہ رانگ ڈوئنگ پائی جائے گی تو اس میں بھی وہ لوگوں کو مطلب پروسیکیوٹ کر کے نیشنلٹی ڈال سکتے ہیں. تو اس کے متعلق انفارمیشن ہے کوئی آپ جو دے سکتے ہیں؟ دیکھیں, پہلے تو بات ہے کہ یہ گھبرائیں نہیں, کوئی اتنا بھی اگر پلیز اگر آپ بعد میں میرے اسی شو کے اندر کسی نے مجھ سے سوال پوچھا تھا اور میں نے اس کا جواب دیا تھا, تو جب سوشل میڈیا پہ یہ شو آئے گا تھوڑا ریوائنڈ کر کے ضرور سن لیجیے گا میں نے کیا عرض کیا تھا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اتنا بھی گھبرانے کی بات نہیں ہے, بیکاز نیشنلٹی پہ ڈسکریشن ہوتا ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ کا سرٹن کیریکٹر گڈ بیہیویئر کے اوپر. مینڈیٹری میں تو کنوکشنز آ جاتی ہیں, لیکن باقی چیزوں پہ ڈسکریشنری ہوتا ہے اور اس کو آپ چیلنج بھی کر سکتے ہیں. تو بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر سیکرٹری آف اسٹیٹ کو کوئی اتھارٹی ملتی بھی ہے کسی پیرنٹ ایکٹ کی وجہ سے, پیرنٹ ایکٹ ہوتا ہے جو پارلیمنٹ پاس کرتا ہے, پھر پارلیمنٹ کہتا ہے کہ جی پھر سیکرٹری آف اسٹیٹ کی ڈسکریشن ہے کہ اس ایکٹ کو اپلائی کیسے کرے, تو پیرنٹ ایکٹ ایک ڈسکریشن دیتا ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ کو جو کہ موسٹ لائکلی اس ایکٹ میں ہوگا.
تو پیرنٹ ایکٹ کو تو آپ چیلنج نہیں کر سکتے اس طریقے سے, لیکن جو ڈسکریشن سیکٹری آف اسٹیٹ کی ہوتی ہے اس کو 100% آپ کورٹوں میں جا کے چیلنج کر سکتے ہیں. یعنی کہ اگر سیکٹری آف اسٹیٹ نے بہت ہی انفیئر ڈیسیجن لیا کسی کے اوپر, اگر کسی کو خطرہ بھی ہے کہ جی پاور مل گئی سیکٹری آف اسٹیٹ کو کہ کسی کی نیشنلٹی لے سکتی ہے یا لے سکتا ہے وہ سیکٹری آف اسٹیٹ, تو یہ گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لے لیں گے, بیکاز آپ اس کو کورٹ میں جا کے چیلنج کر سکتے ہیں کہ یہ ڈسپرپورشنیٹ ری ایکشن ہے میرے کنوکشن کا. یعنی کہ اگر خدا نخواستہ میں اسپیڈنگ کا میرے پہ فائن ہوتا ہے اور سیکٹری آف اسٹیٹ میری نیشنلٹی لے لیتا ہے کیونکہ جو اس کو اتھارٹی ہے, میں گارنٹی تو نہیں دیتا بٹ آئی ہیو اے ویری ویری اسٹرانگ کیس کورٹ کے اندر کہ بھی میرا 30 سال کا ڈرائیونگ لائسنس ہے, 1-2 دفعہ مجھے صرف فائن ہوا ہے اسپیڈنگ کا, ٹھیک ہے اس دفعہ میں کنوکٹ ہوا ہوں, میں 100 مائل پہ چلا رہا تھا, اس کا یہ مطلب آپ میری نیشنلٹی لے لو, بیکاز دا کرائم ہیز ٹو فٹ دا پینلٹی. یہ کرمنل میں بھی ہوتا ہے اور یہ سول میں بھی ہوتا ہے. تو آئی تھنک ول بی ویری ڈسپرپورشنیٹ رسپانس سیکٹری آف اسٹیٹ کا کہ وہ میری نیشنلٹی لے لے اس بات پہ کہ میں 100 مائل کے اوپر گاڑی چلا رہا تھا. تو کہنے کا مطلب ہے بڑی اور چیزیں جو اس کے اندر میٹر کرتی ہیں, اور جو پہلے بھی کال آئی تھی میں نے ان کو یہی بولا تھا کہ یہ بیسکلی جواب ہے جو ایشوز ریز ہوئے ہیں بیگم کیس لاء کے اندر, جو کہ بہت ہی مشہور کیس ہے اور ابھی تک وہ چل رہا ہے. اس میں انہوں نے تھوڑا سا دیکھا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہمارے نیشنلٹی لاز میں یہ تھوڑا سا گرے ایریا ہے جو ہمیں اب تھوڑا اس لوپ ہول کو بند کرنا ہے. تو موسٹ لائکلی جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے, اور آف کورس جب یہ بعد میں پالیسیز نکلیں گی تو اور بھی زیادہ کلیئرٹی آ جائے گی اس کے اندر, لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کیونکہ اس انڈرسٹینڈنگ سے باہر بھی اگر سیکٹری آف اسٹیٹ کوئی ڈیسیجن لیتا ہے تو آف کورس آپ کے پاس رائٹ ہے اس کو چیلنج کرنے کا کورٹ میں, وہ یہ ہے کہ یہ زیادہ تر وہ بڑے ہی سیریس ٹائپ کے کرائمز کے اوپر اپلائی ہوگا جس میں ٹیررسٹ ایکٹ, ٹیررزم کے ایکٹس آ جاتے ہیں اس ٹائپ کے میں اپلائی ہوگا. بیکاز اس سے کم پہ تو آپ کو آلریڈی پتہ ہے کہ سرٹن کنوکشن آپ کو 1 سال سے اوپر ہو جائے, اور اگر آپ کے پاس صرف انڈیفینٹ ہے تو سیکٹری آف اسٹیٹ آپ کا انڈیفینٹ ریووک کر کے آپ کو آپ کی ہوم کنٹری میں واپس بھیج سکتا ہے. آئی تھنک سرٹن کرائمز جو سیریس ٹائپ کے کرائمز ہیں وہ شاید جس میں ٹریفکنگ آتا ہے بچوں کی, خواتین کی, سیکس ریلیٹڈ کرائمز آتے ہیں, جب یہ آگے جا کے بل تھوڑا میچور ہوگا تو آئی تھنک یہ ساری چیزیں پھر سیکٹری آف اسٹیٹ کہہ سکتا ہے کہ اگر آپ اس طرح کے کرائم میں انوالو ہیں میں آپ کی نیشنلٹی واپس لے لوں گی یا لے لوں گا. اینڈ دین یو ول ہیو ٹو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا آپ کے پاس پہ ریمیڈیز ہوتی ہیں کورٹ کے اندر. لیکن اگر آپ دیکھو تو ایک چیز تو جو سیکشن 32 لے کے آیا بھی ہے پرانے لاز کے اندر بھی کہ اگر آپ کو 1 سال سے اوپر کی سزا ہوتی ہے اور آپ صرف انڈیفینٹ پہ ہیں تو آٹومیٹک ڈپورٹیشن ہے. تو بیسکلی جو لوگ کرمنلز ہیں ان کے اوپر اسپیشلی جو اس ملک میں سمجھیں شروع سے پیدا نہیں ہوئے اور یہاں کے مائگریٹ ہوئے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو یہاں کی نیشنلٹیز ملی ہیں, یا جو یہاں بے شک پیدا بھی ہوئے نیشنلٹیز ملی ہیں لیکن دے ایلیجبل فار اندر نیشنلٹی, تو وہ بیسکلی انہوں نے یہ بولا ہے کہ جی اگر آپ کوئی سیریس کرائم کریں گے تو وی کین سینڈ یو بیک. تو وہ آئی تھنک وہ اس چیز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بٹ جس طرح میں نے آپ کو بولا کہ جب یہ فائنل شیپ میں آئے گا تو اس کے اوپر ہم اور بھی بات کریں گے, لیکن ابھی آپ کو اس بات پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ اگر میں 100 مائل پہ پکڑا گیا تو میری نیشنلٹی لے لیں گے اگر آپ آلریڈی برٹش نیشنل ہیں, بیکاز وہ کوشش بھی کریں تو یو ہیو اے ویری گڈ کورٹ کے اندر کیس آپ کے پاس بڑا اچھا ہے کہ یہ ڈسپرپورشنیٹ ایکشن لے رہے ہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے کرائم کس نوعیت کا. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. سوری مجھے بولا گیا کہ 1 منٹ کا ہے, میں جتنا جلدی ہو سکا کوشش کروں گا میں جواب دے دوں. جی سر بتائیں سر. میرے 2 کوشچن ہیں بس. پہلا کوشچن یہ ہے کہ میں انڈیفینٹ بھی ہوں تو میں ایک ملک سے باہر کتنا رہ سکتا ہوں. دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ میں یا میری وائف پاکستان جائیں انڈیفینٹ پہ ہیں, وہ 1 سال کا بچہ اکیلی لے کے جا سکتی ہے؟ کوئی کنسرن یا اس طرح کی کوئی چیز کی ضرورت ہے مجھے یا میری وائف کو ہسبینڈ یا وائف کی طرف سے؟ تھینک یو. بہتر یہ ہوتا ہے نارملی پوچھتے نہیں ہیں بیکاز بایولوجیکل چائلڈ کو لے کے جا رہے ہیں, لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پرمیشن ساتھ ہو, اسپیشلی جب وہ واپس آ رہی ہوں تو کبھی کبھی پوچھتے ہیں کہ آپ اتنا عرصہ بچے کو باہر کیوں رکھا, وہ بھی اگر کوئی بہت ہی ایکسائٹیبل کیس ورک کرو بارڈر کے اوپر تو بہتر ہے آپ کی پرمیشن لیٹر ساتھ ہو, حالات اپنے لیے بہتر بنائیں رادر دین کمپلیکیٹڈ کریں. تو پرمیشن لیٹر ہو دیٹس فائن. انڈیفینٹ کے بعد کوشش کریں 2 سال سے زیادہ اگر آپ باہر ہے تو پرابلم ہے, بیکاز انڈیفینٹ کے بعد جب آپ نیچرلائزیشن اپلائی کرتے ہیں تو ریزیڈنس پیریڈ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں اتنے سال اتنے زیادہ وقت آپ ملک سے باہر نہیں رہ سکتے اور آخری سال میں 100 دن یا 90 دن سے اوپر باہر نہیں رہ سکتے. وہ چیزیں امپیکٹ کرتی ہیں نیچرلائزیشن اپلیکیشن پہ جس کو ہم کہتے ہیں ریزیڈنسی ریکوائرمنٹ. تو آئی تھنک رات دن کہ آپ بالکل شفٹ کر دیں ان کو پاکستان, پہلے ان کے برٹش پاسپورٹ کروا لیں پھر لائف ایزی ہو جائے گی. مجھے بتایا کہ ہمارا شو کا ٹائم ختم ہوا. تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ. آپ ہر ویک آتے ہیں, تھینک یو.
پلیز سوشل میڈیا پہ بھی اس شو کو سبسکرائب کریں، دیکھا کریں، شیئر کریں، اس سے بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. میں نے نیو ایئر پہ جو باتیں بولی میں بالکل نہیں بول رہا، بالکل ویری سون آپ کو انگلش میں بھی اب شوز ملیں گے اس چینل پہ. میں وہ کرنے شروع ہو جاؤں گا اور تھوڑا سا ایک دو اور ویڈیوز بھی میں ایڈ کروں گا. اب میں بڑا پرو ایکٹیو ہونے لگا ہوں اس سال کے اندر. سو اپنا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات اگلے ہفتے ہوگی. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.